তিনি আই সিরি সিরি জরাও নতুন বাজাरनि सिमिन अमरपुर थांमानि लाहाराव आसकलायमानि केदारनाल आमसाइनि लुखराव बरनि लामा सोनामै रोजागिया हनै उ सोनामै रोजागियानि बागैनो बेलायनो कक्तुम बुलाइराव याफारमानि यागुलबो सोनाम रोजागिया हनै तिनि लाहाराव आसकना नांलायखा केदारनाल आमसाइनि लुकु तै आ पातिमुं थायो लगे लगेनो थाङै सयखा नतुन बाजार थानानि पुलिस रकबो तै आ जे लाहार कासु थानियाव थाङै सौयै takok bisal de borma bai kok lam salaimani yagulo no lahar phiyogi rejaka hanai bo tini kok to mani bisingti saiman kha abo haikeno tini khanaiman kha mangpleni bisingti khlaiyi je borokni lahar haike ba lama belai datino sonamai rejaknai hanai kok narokmani yagulo no sarini jorao no lahar phiyogi rejaka khanai nai di chini mangpli জয়েন্ট ভিজিট করতে লাগে জয়েন্ট ভিজিট করার পরে এখানে এক্সিস্টিং রোড কন্ডিশন কী আছে উইথ কী আছে বা কালভার্ট বা ড্রেন কী আছে এটা ডিটেলসে দিব যে এটা হ্যান্ড ওভার টু পিডাব্লিউ দিতে এছাড়া এটা আপনি নিজে লিখে দেন নাহলে কারো লিখেছে আপনি সিল সই মাইরে দেন এটা ব্লগে যাইব আপনি সই দিলে টোটাল 3-4 পারা না হই অর তাবক যে বজাক মানে আবো হংকায়